आसनसोल के कल्याणपुर मोड़ पर सिंड्रेला रोड ने एक भयानक रुख ले लिया जब एक ओवरलोडेड भारी वाहन बेकाबू होकर 3 वाहनों से टकरा गया। यह हादसा उस समय हुआ जब एक मारुति कार पहले चपेट में आई, जिसके बाद एक बाइक और स्कूटी भी इसकी चपेट में आ गई। स्कूटी चालक ने किसी तरह खुद को बचा लिया, लेकिन उसकी स्कूटी सड़क से नीचे गिर गई और दुर्घटना का दृश्य भयावह था। इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे इस क्षेत्र में हलचल मच गई। प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर बताया कि रेल साइडिंग से आने वाले भारी वाहन अक्सर ओवरलोडेड होते हैं और तेज गति में असुरक्षित तरीके से चलते हैं। यह व्यवहार अब आम दुर्घटनाओं का कारण बनता जा रहा है और स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही से इन हादसों में वृद्धि हुई है। स्थानीय नागरिक और कांग्रेस नेता अपनी आवाज उठाते आए हैं, लेकिन उनकी मांगों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ प्रभावशाली लोग इस लापरवाही को बढ़ावा देने में सहायक हैं, जिससे आम जनता की जान जोखिम में पड़ रही है। वे लगातार यह मांग कर रहे हैं कि प्रशासन मामले को गंभीरता से ले और सुरक्षा के उपाय लागू करें। करीब आधे घंटे तक सड़क जाम रहने के बाद अंततः प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक नुकसान काफी हो चुका था। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने शीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं किया तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। स्थानीय लोगों की यह भावना दर्शाती है कि सुरक्षा और जीवन का महत्व कैसे बिगड़ रहा है और यह समस्या निदान की प्रतीक्षा कर रही है। रेल साइडिंग के पास सड़क की सुरक्षा को लेकर लोगों की आशंका और चिंता बढ़ती जा रही है। ऐसे हादसे न केवल लोगों की जान ले रहे हैं, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि वह इस दिशा में ठोस कदम उठाए और सुरक्षा सुनिश्चित करें। তো গাড়িটা এই দিকে ঢুকলো কি করে মনে হচ্ছে? মাল নিয়ে খাবো যাচ্ছিল ওইদিকে মনে হয় কোথাও যাবে। এরকম তো দেখা যায় যে বিভিন্ন টাইমে কিন্তু এরকম ওভারলোড গাড়ি অনেক ওভারলোড ইয়ে আছে, লোড আছে গাড়ি। অবস্থা এই সময়টা আসবে কি করে গাড়ি, এটা একটা চিন্তা করা আছে। এখন গাড়িতে কত লোড কি আছে, এখন গাড়ি আসবে কি? তো লোড গাড়ি আছে, ওভারলোড গাড়ি, হেভি লোড আছে। এটা যে কোনো সময় যে কোনো মানুষের বলবে যে কোনো হতে পারে। এর বলে আজকেও না, যদি রাস্তায় কিছু হয়তো মানুষের কি অবস্থা, তো এত করে লোকজন সবসময় আসা যাওয়া করছে রাস্তাতে। প্রশাসনকে কি বলবে? নো এন্ট্রির সময় গাড়ি ঢুকছে এইভাবে? হ্যাঁ, নো এন্ট্রি, সত্যি নো এন্ট্রি তো গাড়ি কি করে ঢুকবে? এটা তো মানুষ ছিল সব বেঁচে গেছে। 3 মাস ধরে কর্পোরেশনে গেছি, আপনারা দেখেছেন, ডিএম সাহেবের কাছে গেছি। আজ থেকে 20 দিন আগে পুলিশ কমিশনারকে বলে এসেছি যে দিনের বেলায় এই নো এন্ট্রির টাইমে এই ওভারলোডিং গাড়ি বন্ধ করুন, মানুষকে মেরে দেবে। আরে ভাই, আমরা বলছি যে 12টার পরে স্কুল ছুটি হয়, সেই সময় কেন র্যাক লোডিং এর গাড়ি বেরোবে? কাল আজ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে, 15 তারিখ থেকে সমস্ত সিবিএসসি আইসিএসসি বোর্ডের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এখন এই সন্ধ্যেবেলায় সন্ধ্যা 6:30 7টা এইভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমার গাড়িটার অবস্থা দেখো না, কি মানুষকে মারার ব্যবস্থা করছে। নো এন্ট্রি, এটা পুলিশ প্রশাসন এবং এখানকার ডিএম এসডিও থেকে শুরু করে তৃণমূলের নেতারা টাকার লোভে এইগুলো চালাচ্ছে। আমরা 3 মাস ধরে বলছি যে দুর্ঘটনা ঘটবে, দুর্ঘটনা ঘটবে, দুর্ঘটনা ঘটবে। দেখুন প্রমাণ, আমরা বারবার বলছি চালাবার আছে। রাত্রি 10টার পর রাস্তা যখন খালি হয়, 10টা থেকে সকাল 6টা চালান। বারবার বলছি কার মদতে চলছে, কার মদতে চলছে? প্রশাসনকে কি বলবেন? কে মদত করছে? দাদা, প্রশাসনকে কি বলতে চান? প্রশাসন তো পয়সা খাচ্ছে। চোরেরা এখানে র্যাক লোডিং করছে। 2টো সাইডিং টালে তৈরি হয়েছে, কেন একটা ওখানে ওই আমাদের কি নাম রানীগঞ্জের ওখানে, আর একটা ধেমুমেনে। 2টো র্যাক লোডিং এর জন্য 2টো স্পেস তৈরি হয়েছে। এখান থেকে চোরেদের চুরি করতে, এখান থেকে জুবলি মল উঠে গেলে, হাইওয়েতে উঠে গেল, চোরেরা চুরি করতে সুবিধা পাবে, তাই এখানে চালাচ্ছে। এখানে কিছুদিন আগে আমরা সেপ্টেম্বর মাসের এখানে বাম্পার দেওয়া করেছিলাম। রাত্রেবেলায় 8:30 9টার সময় এসে অন্ধকারে বাম্পারগুলোকে ভেঙে দিচ্ছিল। এরা ছিল বলে সেখানে আমি আটকে দিয়েছিলাম বাম্পার ভাঙা।
আবার এখন দেখুন দিনের বেলায় রেকের মাল লাগে দেখুন রেকের মাল দেখুন, আমি কি বলবো, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন তো, এসব চোরেরা চুরি করবে আর এখানকার নেতা মন্ত্রী পুলিশ প্রশাসন সবাই মদত করবে।